teacher alang sa atong Sunday school. Praise God, hallelujah. Mabuntag mga ikaigsunan. Okay, so padayon ta sa atong panibahon karong adlaw nga Domingo. Ano karon? March 16, no? Okay, so apit na po ng kanang graduation sa atong mga anak, no? So, magkabisi-bisi na kitag maayo na po. Okay, so salamat sa tumbing nga Dios nga kung diin siya mao nakikuban kanato sa tibuok ka semana. Bisan pa sumatag usa kanato, no? Doon na may mga kabilinggan or doon na may mga kung sama na nga to ang mga naagian karon nga semana, still na agihapon ng Dios mo ay nagauban o subaybay sa tanan nato nga gibuhat sa tibuok nga semana, no? Okay, so natong niaging semana sa mga nakabati sa atong Sunday schools ngayon dito nga standing on the promises of God. So still magapadayon ta nga magakupot sa saad sa Dios nga mga kaluwasan nga atong ang tumong, no, atong tinguha sa tuang kinabuhi, no? Karon mga kaigsunan sa atong pagpadayon ang tema nga pagadalo na ako mga kaigsunan mao kini nagauluhan kini og the mercy of God. Okay, so ato ning isgutan ang kaluoy sa Dios, no? Ngayon pa ang kaluoy sa Dios walay kinutuban. Ang gugma sa Dios walay kinutuban. Ang gugma sa Dios dili matugkad. No? So ato isgutan ni diri ang kaluoy sa Dios, no? The mercy of God. Okay. So niingon diri sa Salmo 145 kung naamoy Biblia palihog kog apre sa inyong Biblia o para kamo mismo makabasa, no? O inyong mapamalandungan ang mga pulong sa Dios. Okay? So, ningon diri sa Salmo 135, 8 hangtod sa 9. Una diri sa 8 nag-ingon siya, the Lord is gracious and full of compassions, slow to anger, and of great mercy. So, ningon siya sa Bisaya, may gugmaon o maluluyon ang Ginoo, dili daling masuko, o puno sa gugma, walay paglubad. So, inganana, no? Ang Diyos, no? Kamanaluyon sa iyang mga kaanakan. Umiyan siya diri sa 9, maayos siya sa tanan o maluluyon sa tanan niyang pinuhat. So, maayos siya sa tanan o maluluyon sa tanan niyang mga pinuhat, no? Living or non-living things, no? Iyan ang mga pinuhat. Okay. Ngayon siya diri, kung ang kaluoy sa Ginoo anaa o makita sa usa ka tawo o makita diha kanimo, mahimo kang tingog sa tanan or mahimo kang maayo nga ehemplo sa tanan nga mga katawhan. Amen ba? Okay. So ako karon or unsahan ko karon or mao ako karon, buot pasabot ni ana is pinaagi na sa grasya sa Dios. Amen ba? So kung nagsulti ko sa pulong sa Dios, pinaagi na sa grasya sa Dios. Pinaagi na sa kaluoy sa Dios, gigrasyahan tang tanan. Amen ba? Okay. So, mausap ikaw karon, no? Nga nagmadaugon ka or naginhawa ka unsa man ang mga panalangin nga imong nadawat diha sa Dios, tungod na sa kaluoy sa Dios, nagigrasyahan ka. Amen ba? Okay. Because of God's mercy, we still alive. So tungod sa kaluoy sa Dios, naata karon nagpadayon ta nga buhi. Amen ba? Okay. So, maluluyon o mangigbaon ang Ginoo kay iyatan giatiman, no? Gisangkapan sa tagta sa tanan. Amen ba?
Nagmalipayon ba tayo na ano, mga kaigsunan? Nagmalipayon ba tayo nga wala tayo dili tahaw ang sa tuwang kinabuhi? No? Nakasinati mo nga sa matag adlaw ninyo nga mulabay sa ato ang kinabuhi, once na ang Dios dili gyud tahaw ang. No? So puno ta sa grasya sa Dios. Okay. Walay makatupong o makalabaw sa gugma o kaloy sa Dios bisan pa ang mga daw tan dili makabungkag niini. So ningon dili ang maayo sa tanan o maluluyon siya sa tanang binuhat. So ningon gyud siya sa utso, mahigugmaon o maluluyon ang Ginoo dili dali masuko o puno siya sa gugma, walay paglubad. No? Ningon siya diri, ang pagkamaluluyon sa Dios nagpasabot kini sa pagkamao o sa tao nga kanang pagkamao sa tao, no? Ang pagkamaluluyon sa Dios himuon kang tao nga matarong. Di ba? Oh. Munay ang maunay sabutanan sa tao. Kung once nga gikaluyan sila sa Dios, himuon kanyang mao o himuon kanyang matarong na tao. Wa ba na to? No? Ang kaluoy sa Dios makahatag kini og kaayuhan manggihatagon. Una, ikaduha mapasayloon ka. Ikatulo, makapangayo ka og kaluwasan or makakabot ka og kaluwasan pinaagi sa pagka maluluyon sa Dios. Og ikaupat, aduna kay kaluwasan, no? Kining kaayuhan manggihatagon og mapasaylo og kaluwasan or luwas na anaan ni Ginoong Hesukristo. Amin ba? Nga maupod unta kita. Amin ba? No? Ang kaluoy sa Dios mao ni ang atong mga testimonyo nga kanang magtestimonyo ta sa atong kaugalingon nga kanang dili na to ma-imagine nga kanang mga imposible nga mga butang tungod kay gikaluy-an ka sa Dios. Amin ba? Okay. So, tungod na ang kaluoy sa Dios, nagmalampuson ta sa tuang kinabuhi. Nagmadaugon ta sa tuang kinabuhi. Kuha na nato, no? Mo'y pasabot ni ana, kay gikaluy-an ka sa Dios, walay maka palakit sa imuhang kinabuhi. Tungod kay anaa man ang Dios nagauban kanimo, no? Walay maka kumbaga dili ka walay kanang haruhay ba ang imuhang kinabuhi. So walay mga dautan nga maabot sa imong kinabuhi tungod kay anaa man ang Dios sa imuhang kinabuhi. So gikaluy-an man ka sa Dios. Kuha na nato. Okay. Ningon diri no, ang kaluoy sa Dios ako ni siyang gikuan kay gikuan ako siya sa words nga grass sagbot. Okay. So ako na po niliabot sa kuang muna-muna, no? Kay kini bitaw sagbot, no? Kay sa tanang binuhat man sa Dios iya man gikaluy-an, no, di ba? Ningon diya sa to Salmo 145:8-9, no? Kini sagbot wala ni siya gitanom. Pero gigrasyahan sa init ug sa ulan ug nabuhi siya. Amin ba? Okay. So kining grass is ang letters ani is GRASS, no? Okay. So kining G una is masabot ni siya og grace, no? Mercy of God open doors of favor and grace. So ang kaluoy sa Dios mo kini nagaapli sa pultahan nga gipaboran ka sa grasya. Kuha ba na to? No? Giaplihan ang imuhang kinabuhi nga mabubuan kag mga panalangin. Mabubuan kag mga grasya sa imuhang kinabuhi, no? Ningon diya sa Salmo 102:3 siya akong basahon, no? Salmo 102. Okay, ningon diya sa 102:13. Okay, ningon siya. Ningon pulong sa Dios. Mutindog ka o maluoy
sayon, miabot na ang panahon nga maluoy ka kaniya, kini mao ang gitakdang panahon. Okay. Ug ningon po diri sa Hebrehanon 4:16. Ningon ang pulong sa Dios sa 16. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga ato gikinahanglan. So gikinahanglan gid ay nga madawat nato ni nga mga panalangin kung naata na realign ta diha sa atong buhi nga Dios, no? Kung naata doon sa atong buhi nga Dios. Okay. So giablihan, no? Giablihan ang mga panalangin nga igamubo sa Dios diri ka nato. So mao ni ang kaluoy sa Dios nga maabli ang pabor diri ka nato sa mga panalangin nga ihang ihatag. Ikaduha is letter R. So ang letter R kuan kini siya og words nga revive. So buot pasabot na is buhi, no? So ang kaluoy sa Dios awal kanimo nga buhi. Okay. So ningon diri sa Efeso 2:4:2. 2:4:2. Efeso. Okay, ningon diri sa 4. Apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan pagani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibadhong kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Okay. So mo na magigon ganina nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, gigrasyahan ta tanan mga kaigsunan. So gipanalanginan ta tanan. Okay. Okay, ikatulo ningon diri letter A. So ang letter A is answers prayers. So tungod sa kaluoy sa Dios, ang atong mga pag-ampo is iyahang tubagon. No? Iyahang tubagon mga kaigsunan. So mao na no. So ang ikaupat is letter S. So ang letter S is nagpasabot kini og shell, no? Maoy mo panalipod, no? Mercy of God shield humility from destruction. So mga panalipod ka nato gikan sa kalaglagan, no? So dili na kita makabaton og kalaglagan tungod sa kaluoy og grasya sa Dios. Wa ba nato no? No? Manalipod siya, no? Ningon niya sa Pagbangutan 3:22-23 atong basahon. Ano na kita sa Pagbangutan daang tungkol? Okay. Kamay ko ninyo kay murag dugay pa pa. Nagsara ko pa pero okay, arap, hindi nakita dayon. No? Pagbangutan 3:22. Okay, 3:22-23. Ningon siya diriya sa 22. Dili gayon mulubad ang gugma sa Ginoo, walay kinutuban